Ay, welcome to McDonald's. Drive-thru may take your order, please. Balik sa payment po natin, cash and card lang po. Pwedeng Gcash, ma'am? Not available po. Naku. GoTime, hindi rin? Ano po, card only. Hindi, pwede bang gamitin yung ano, yung card mismo sa Gcash? Pang card lang po siya, sir. Hindi po kasi pwede po ang Gcash and scan po. Hindi, ano na lang, orderin mo. Yung cash mo na lang dyan. Ano yun? Ayan o, yung 99 na lang na yan. Asan? Ma'am, order ako nung ano, isang 99 pesos. Ay, ba? Ano? Anong tag 99 po? Ano yun, ma'am? Yung Chicken, ano, crispy chicken, chicken. crispy chicken, filet a la king. Okay po. Ano po, drinks? Ayan na lang, ano bang, orange juice na lang, ma'am. Okay po. Ano ha, konti lang yung ice. Konti lang daw, ma'am, yung ice. Okay. Yun lang po. Complete na po? Oo. Okay. Proceed na lang po tayo sa first window, 99 pesos po. Thank you.